Satu lagi rekaman yang dipamerkan Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan serangannya terhadap posisi tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Senin, 22 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator serangan UAV menghancurkan infanteri dan mengganggu rotasi unit angkatan bersenjata Ukraina di area Orekovsky. Selama upaya militer Ukraina berikutnya untuk mengganti personel, operator drone Rusia segera merusak truk pick-up dengan tetesan granat FOG yang tepat dan melenyapkan di hadapan pasukan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, serangan drone FPV menewaskan 2 tentara Ukraina di benteng barat laut Verbovoy. Sebuah hanggar HIMARS Ukraina di Novopetrovka meledak dan membara usai dirudal Rusia. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 23 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, awak Iskander M OTRK Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintai HIMARS MLRS di desa Novopetrovka, wilayah Mykolaiv. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS dengan amunisi dan tentara Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut hancur. Drone merekam api yang berkobar pada hanggar, namun belum diketahui total pasti tentara Ukraina yang tewas. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ukraina kembali melancarkan serangan drone ke Rusia. Dari 75 drone, ada satu yang memicu kebakaran di kilang minyak. Menurut Krasnodar selaku otoritas regional di kota Tuapse di Laut Hitam Rusia, kebakaran itu dipicu oleh puing-puing dari salah satu drone yang jatuh. Sebuah sumber di sektor pertahanan Ukraina mengatakan drone yang terkait dengan intelijen pertahanan Ukraina berada di balik serangan itu dan fasilitas tersebut dioperasikan oleh raksasa energi negara Rusia, Rosneft. Diketahui pasukan Rusia berhasil menjatuhkan 75 drone Ukraina dalam semalam dengan hampir 50 drone hancur di wilayah selatan Rostov. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mensinyalkan akan melakukan negosiasi damai dengan Rusia untuk pertama kalinya. Pada pernyataannya, Zelensky menyarankan Moskow mengirimkan delegasi pada pertemuan perdamaian yang diharapkannya bisa digelar pada November 2024 mendatang. Rusia sendiri tak diundang pada pertemuan sebelumnya di Swiss pada bulan lalu. Ketika itu, Zelensky mengatakan pembicaraan hanya bisa terjadi jika Rusia menarik pasukannya dari Ukraina. Hal itu menyeratkan sang Presiden Ukraina ini sudah tak percaya diri untuk melanjutkan perang dengan Rusia. Dikutip dari CNN Internasional Sabtu 20 Juli 2024, Kiev saat ini menghadapi pukulan ganda, yaitu situasi garis depan yang sulit dan ketidakpastian politik mengenai tingkat dukungan di masa depan dari sekutu terdekat Ukraina. Awak Howitzer Salvorblet 21 Gvozdika menyerang benteng peleton Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Selasa 23 Juli 2024. Para pejuang Ukraina yang berada di dalam Opordik dihancurkan oleh militer Rusia yang beroperasi. Dapat dilihat dalam rekaman, dalam kegelapan sekalipun tentara Rusia tetap bekerja, menjalankan misinya untuk menghancurkan kubu musuhnya. Tampak mereka sangat
gesit mempersiapkan serangannya yang kemudian tanpa berlama-lama segera diluncurkan ke titik pertahanan Ukraina. Sejak video ini beredar, beragam reaksi diberikan warganet. Цель 318, цель 318, 2 снаряда, беглым, огонь, 2 снаряда, беглым, огонь. Target besar bagi pasukan rudal angkatan bersenjata Rusia di wilayah desa Dergachi, wilayah Kharkov, ditemukan lokasi instruktur dan penasihat dari negara-negara NATO, termasuk Amerika Serikat. Awak OTRK Iskandar M Rusia lalu memutuskan untuk mengunjungi spesialis asing tersebut dengan mengirimkan serangan mematikan. Akibat serangan tersebut, angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 50 kawan asing mereka. Serangan ini menunjukkan ketepatan dan kekuatan rudal Rusia yang berhasil melenyapkan target yang paling tangguh sekalipun. Spesialis asing dari NATO menjadi sasaran, menunjukkan bahwa mendukung angkatan bersenjata Ukraina memiliki risiko tersendiri. Pasukan rudal Rusia mengklaim kerja mereka efektif untuk menetralisir segala ancaman. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 23 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pertempuran pesawat serang GV Utara saat melawan tentara Ukraina di pinggiran Volkhans. Beginilah situasi yang terus dihadapi para prajurit pasukan penjaga sipil utara yang setiap hari meter demi meter, rumah demi rumah membebaskan tanah Rusia dari tentara Ukraina. Setiap tentara Ukraina memiliki kesempatan untuk meletakkan senjatanya, menyerah dan menyelamatkan nyawanya. Para anti pahlawan dalam video ini mencoba bersembunyi di ruang bawah tanah bangunan tempat tinggal untuk tiba-tiba menyerang tentara Rusia. Namun, kecerdasan tentara Rusia melihat segalanya dan bukan tanpa alasan bahwa mereka dianggap sebagai infanteri terbaik di dunia. Jalan dan hasil pertempuran singkat melawan tentara Ukraina disajikan dalam video ini. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur pasukannya dalam menggempur pertahanan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 23 Juni 2024. Kru lulusan dari kelompok pasukan tentara gabungan pengawal ke-20 dari kelompok barat menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Rekaman kontrol objektif yang diterima dari UAV membantu untuk menentukan penghancuran pos komando dan personel musuh. Serangan yang diluncurkan diyakini Rusia tak menyisakan apapun di posisi musuhnya. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 13 по 19 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами
по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины. Также поражались места размещения подразделений Вооруженных сил Украины, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами, и материальных средств. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, штурмовой и мотопехотных бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад морской пехоты и 4 бригад территориальной обороны. Отражены 23 контратаки штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1370 военнослужащих, 5 танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, из них 7 гаубиц иностранного производства, а также 7 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формирования 4 механизированных, танковой, 2 пехотных бригад Вооруженных сил Украины и 3 бригад территориальной обороны. Отразили 6 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины за неделю на данном направлении потеряли до 3920 военнослужащих, танк, 8 боевых бронированных машин, из них 3 бронетранспортера М113 производства США, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе 12 гаубиц, произведенных в странах НАТО. Кроме того, уничтожены 30 полевых складов боеприпасов и 6 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, мотопехотных, 2 аэромобильных, а также 2 десантно-штурмовых соединений Вооруженных сил Украины. Отражены 10 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3930 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, из них 2 бронетранспортера М113 производства США и 3 бронемашины «Хамви» производства США, а также 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии, из них 28 западного производства. Уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных, 2 мотопехотных, пехотного и десантно-штурмового соединения Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 38 контратак подразделений противника. За неделю потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Брэдли» производства США, 2 бронетранспортера М113 и бронемашина «Макс Про» производства США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий освободили населенный пункт Урожайное Донецкой Народной Республики, нанесли поражение живой силе и технике 5 соединений Вооруженных сил Украины, 3 бригад территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. Отражены 5 контратак подразделений противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 925 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, из них 2 бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок, произведенных в странах НАТО. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 2 механизированных и горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 3 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 715 военнослужащих, 2 танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожено 9 станций радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 3 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины,
8 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 10 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, доработанная для поражения наземных целей зенитно-управляемая ракета комплекса С-200, 44 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США, а также 305 беспилотных летательных аппаратов, из них 94 в воздушном пространстве западных областей Российской Федерации. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции вооруженные силы Украины потеряли 630 самолетов, 277 вертолетов, 27 841 беспилотный летательный аппарат, 552 зенитных ракетных комплексов, 16 611 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 829 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.